ईरान और अमेरिका के दरमियान डील ना हो सकी। 21 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद से चले गए। प्रेस ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने बताया कि किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। ईरान को बेहतरीन ऑफर दी, देखते हैं क्या जवाब आता है। मुआहिदे तक न पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर होगी। मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, तहरीरी मुस्तवदों का तबादला भी किया गया। अफ़ाम व तफ़हीम का तरीक़ाकार वज़ा करने की कोशिश की। नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, काफ़ी लचक का मुज़ाहरा किया, मगर कोई पेशरफ़ ना हुई। वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के मुंजमद असासों पर भी बात हुई, मगर इस नुक्ते पर नहीं पहुँच पाए जहाँ हमारी शराइत कबूल की जाती। अमरीकी नायब सदर का मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। रवानगी से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान की सालसी काविशों को सराहा। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी की। अमरीकी वफ़द को फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने रुखसत किया। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका हमारे मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका है। अब फैसला उसे करना है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी वफ़द ने मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश कर दी। मुखालिफ फ़रीक़ इस मरहले पर हमारा एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़र ग़ालिबाफ का बयान। कहा कि ईरानी वफ़द ने मेरे साथियों ने हक़ीक़त पर मबनी इक़दामात पेश किए। ईरानी कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी को समझते हैं। कौमी दिफ़ा में 40 दिनों की कामयाबियों को मुस्तहकम करने की कोशिशों से नहीं रुकेंगे। ईरान 9 करोड़ जानों पर मुश्तमिल एक जिस्म है। बहादुर अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सड़कों पर आकर अपने बच्चों की हिमायत की। अमेरिका और ईरान के दरमियान तयशुदा सीज़फायर बरकरार रखा जाए। उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन मुस्बत सोच के साथ हम के लिए आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। ईरानी और अमरीकी वफ़ूद से इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म की सीज़फायर दरख्वास्त पर अमल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी और ईरानी वफ़ूद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आए। हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देने पर भी अमरीका और ईरान को सराहते हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ज़रूरत है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी के अहद की पासदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान आइंदा दिनों में रवाबित और मुकालमे के फ़रोग़ में किरदार अदा करता रहेगा। एक नशस्त ने मुआहिदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। कई मामलात पर कुछ पेशरफ्त हुई, 2-3 अहम निकात पर इख्तिलाफ़ात बरकरार रहे। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई का बयान। कहा कि 24 घंटे अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत चलती रही। फ़रीक़ैन के दरमियान मुतअद्दिद पैगामात और मसविदों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ राबता और मुशावरत जारी रहेगी। ईरान का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से भी इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई का पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया है। उन्नीस सौ उनासी के बाद अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में अहम सफारती पेशरफ। पहली बार दोनों ममालिक के नुमाइंदों में बराह रास्त मुलाकात। 21 घंटे पर मुहित मुज़ाकरात में ईरानी और अमरीकी वफूद की शिरकत। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस ने की। नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ ने की। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी शामिल थे। मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफ़ूद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन का अज़्म दोहराया। अगर ईरान ना झुका तो ट्रंप के पास है। अमेरिका के सदर ने सोशल मीडिया पर बहरी नाकाबंदी से मुताल्लिक़ आर्टिकल शेयर किया। कहा कि आपने हरमज़ बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में है, इसे ईरान के कब्ज़े में नहीं रहने देंगे। उम्मीद है कि आबी गुज़रगाह जल्द खुलेगी। बड़ी तादाद में खाली जहाज़ तेल लेने के लिए अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों से ज़्यादा तेल हमारे पास है। ईरान से डील हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे दी है। ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया है। ईरान की नेवी, फ़ज़ाई और दिफ़ाई सिस्टम भी तबाह हो गया। जंग और मुज़ाकरात का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से ही रोकना है। ईरानी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा
ایرانی مذاکراتی وفد نے قومی مفادات کا بھرپور دفاع کیا، عوامی خدمت کا مشن کسی صورت نہیں رکے گا، ڈائیلاگ کا نتیجہ جو بھی ہو حکومت اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ آسٹریلیا کا ایران اور امریکہ سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ، وزیر خارجہ پینی وانگ کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، کہا کہ تنازع میں کسی بھی قسم کا اضافہ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مذاکرات سے اسپائر خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ فرانس صدر میکرون نے کہا کہ امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں، جنگ سے پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ فرانس کے صدر میکرون کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا فریقین کسی بھی ایسے اقدام سے باز رہیں جو امن کو نقصان دیں۔ انڈونیشیا کا خود مختاری، علاقائی سالمیت کے احترام، بات چیت اور سفارتکاری کو فروغ دینے پر زور۔ اسرائیل کی لبنان پر جارحیہ، جنوبی قصبے قانا پر حملہ، 6 افراد جاں بحق۔ لبنانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق حملہ شہری علاقے میں ہوا، متعدد افراد زخمی ہوئے، رہائشی عمارتوں، ہاسپٹل، بجلی گھروں کو نشانہ بنایا۔ ایمبولینس پر حملے میں طبی عملہ مارا گیا۔ بدھ کے روز ہونے والے حملے میں لاشوں کی شناخت جاری، شہداء کی تعداد 350 سے زائد ہو گئی۔ حزب اللہ کے جوابی وار، میزائل اور ڈرون حملے، شمالی اسرائیل میں قابضین کی بستی میں فوجی بیرکس کو نشانہ بنایا۔ قریب شمونہ میں اسرائیلی ٹینک تباہ، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، لندن میں سینکڑوں افراد کی شرکت، پلے کارڈز پر اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کے مطالبات۔ پولیس نے مظاہرے میں شریک 500 شرکاء کو حراست میں لے لیا۔ جرمنی کے شہر برلن میں اسلحہ فیکٹری کے باہر احتجاج، مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے۔ پیرس میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینی قیدیوں کے خلاف منظور ہونے والے سخت قانون کی مذمت۔ ڈچ پارلیمنٹ کے سامنے غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسپین اور نیدرلینڈز میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاطینی امریکہ، نیو یارک میں مختلف کمیونٹی افراد نے امریکی اور اسرائیلی کارروائی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا۔ بیان میں کہا مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری مؤثر کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ پاکستان نے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز میں لانے پر کلیدی کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دنیا کو پہلے سے کہیں زیادہ امن، استحکام اور انسانی حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقتیں اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بارودی سرنگوں کی صفائی کا اعلان۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹھ کے مطابق بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل بردار بحری جہازوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ کہا کہ دونوں جہاز خلیج عرب پہنچ گئے ہیں، بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشن پر ہیں۔ پاسداران انقلاب کی بچھائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ سینٹ کام کے مطابق اضافی فوجی اور زیریاب ڈرونز بھی آپریشن میں شامل ہوں گے۔ آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ، واضح کیا کہ آبنائے ہرمز تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھلی ہے، کسی بھی فوجی سرگرمی کے لیے بند رہے گی۔ خادم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے بھی آبنائے ہرمز سے متعلق سینٹ کام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا آبنائے ہرمز سے کسی بھی جارحیت کے گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ نہیں۔ ادھر آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد 2 تیل بردار جہاز واپس لوٹ گئے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس کے اراکین مودی سرکار پر برس پڑے۔ سفارتی ناکامی پر خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سینئر کانگریس رہنما رام نے ایکس پوسٹ میں لکھا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کانگریس رہنما نے سوالات اٹھائے کہ بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھا سکا۔ ماہرین کا بتانا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब ने नकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और नकासी आब की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई। वासा अफसरान के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। नकासी के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पहले मरहले में 86 डिस्पोजेबल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। लियारी को पैलेस बनाने का वादा 18 साल से किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। सड़कें बनाने, सीवरेज निज़ाम और साफ पानी के वादे किए गए। ये सारे वादे पीपल्स पार्टी 18 साल से कर रही है। यहाँ हर आने वाला पैकेज करप्शन का धंधा है। अमीर जमात इस्लामी कराची में जफर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि लियारी टाउन पीपल्स पार्टी के पास है। हर यूनियन काउंसिल को 2-2 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी ने दिलवाए। 13 यूनियन काउंसिल्स हैं। 2 साल में 52 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 3 साल में कोई काम तक नहीं हुआ। लियारी आज भी पत्थर के दौर में है। हक दो लियारी की आवाम को के नाम से मुहिम शुरू करने जा रहे हैं।